अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आज हम एक और नई चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि एसपी रिटायर्ड कत्ल केस में नई पेशरफ्त हुई है, वो अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं और आप हैरान हो जाएंगे कि एसपी रिटायर्ड का मर्डर ड्रॉप सीन तो है ही है, लेकिन अंदर क्या चल रहा था वो अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं। आप सुनिएगा और हैरान हो जाइएगा। मैं ये समझता हूँ कि खून सफ़ेद हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब वालिदैन इस कामों में खुद औलाद को कहें कि मैं तेरे नाल हाँ, तू जरा बस कम चुके रख। मैं ये वर्ड इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि रिटायर्ड एसपी को जो मर्डर किया गया, बाकी हक़ाइक़ तो आपके सामने हैं, लेकिन जो उनकी भाभी थी उसने प्लानिंग किस तरह की, उसने अपने बाप का सहारा लिया। ये आपको मैं नई चीज़ बता रहा हूँ कि अपने बाप का सहारा लिया, मुबारक का। उसी ने उस मुल्ज़म जो शूटर है आरफ, उसको मोटरसाइकिल दी। मोटरसाइकिल ब्लैक थी, लेकिन उसके टैंकी टापे तब्दील करने के बाद उससे टारगेट करवाया गया एसपी का, और बलालगंज से वो टैंकी टापे चेंज करवाए गए। बल्कि एक और नई बात बताने की जो मैं कोशिश करूंगा आपको, कि जो होटल लेके दिया नवाकोट के इलाके में, नवाकोट के होटल में, उसके पैसे भी हीरा मुलजमा ने दिए। और उसका जो भाई एसपी का पहले ही फोत हो चुका था कलीम, उसकी ये बेवा, और उसका गनमैन था यही शूटर। और शूटर ने ताल्लुकात कैसे इस्तवार की ये मैं आपको बताने लगा कि जब उनके घर आना शुरू हो गया तो इसने इस लड़की पे डोरे डालने शुरू कर दिए। बाद में लड़की का भी इंटरेस्ट इसकी तरफ बढ़ा, और लड़की ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी और कहा कि ये आपने मेरे साथ रहना है तो आपको ये मेरे साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। तो वो लड़का जो था शूटर आरफ, उसने नाजायज़ ताल्लुक़ उसके साथ जो है वो इस्तवार किए, और उसके बाद उसको शादी का झांसा भी दिया कि शादी भी, लेकिन शादी तो खैर उन्होंने कर ली। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बाद जब ये इन्होंने अंदर सारी प्लानिंग कर ली कि जो एसपी रिटायर्ड फ़रत अब्बास शाह हैं, क्योंकि वो बुरा मनाते थे जब ये घर आता था, तो उसने 2-4 मरतबा इनको रोका भी, लेकिन हीरा नहीं मानी। हीरा ने यहाँ तक कि अपने घर वाले सारे इनके घर रख लिए। हीरा बेसिकली गरीब ख़ानदान की लड़की थी, और जब उसको ऐशो आराम यहाँ मिलना शुरू हो गया, और जवान लड़का जो उसका पहला खावंद है, उसमें से 2 बच्चे और 2 बच्चियाँ हैं, और जब ये शूटर के साथ इसने अपने नाजायज़ ताल्लुकात पहले इस्तवार किए और उसके बाद अब इसने निकाह कर लिया हुआ है, ये कहना है इसका, तो सीआईए की टीमों ने किस तरह उसको जाके पकड़ा, ये मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली भट्ट, डीएसपी सीआईए इकबाल टोन, इंस्पेक्टर माजिद बशीर और राना अकरम ने, मैं कहता हूँ 24 आवर्स में मुल्ज़िम को ट्रेस किया। बल्कि उसकी जो मशूका थी, ये जो उसकी जो शूटर के साथ जिसने ताल्लुक़ नजायज़ कायम की और बाद में शादी कर ली, निकाह कर लिया, उसको भी पकड़ा हीरा, और इसी की निशानदेही पे, और बाकायदा उस होटल की फुटेज भी सामने आ गई, और जब इसने एसपी साहब को मारा वो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई, और किस तरह दीदा दलेरी से उस शूटर ने इसको अपने रास्ते से हटाया। और बाद में इन्होंने समझा होगा कि कानून अंधा है, कानून को पता नहीं लगेगा, लेकिन कातिल जितना मर्जी शार्प माइंड हो, जितना मर्जी चालाक शार हो, तो पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। और ये मैं आपको ये कहना ये चाहता हूँ कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है कि देखें, एक जो भाभी है वो ही अगर वो देवर की बर्बादी का या उसको मर्डर करवाने का एक कह सकते हैं कि उसने जो ये काम किया है कि भाई मैं इसको हटा के तो आप खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करूँगी, लेकिन ये गलत फहमियाँ होती हैं। सब्ज़ बाग देख सकता है, दिन में ख्वाब भी बंदा देख सकता है, लेकिन उसे हकीकत से ताल्लुक़ कोई नहीं होता। अब ये देखे जो इन्होंने सुहाने ख्वाब देखे होंगे, या सुहाने ख्वाब लड़की ने या उन दोनों ने देखे होंगे, वो सारे चकनाचूर हो गया। आज वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ तक कि उनका जो बाप था, जो समझता था कि मैं भी बड़ा चलाक हूँ और मैं मारने के बाद मैं भी निकल जाऊँगा, लेकिन अब वो भी सीआईए की गिरफ्त में आ चुका है। जो उसने किया है वो अब उसको भुगतना पड़ेगा।
وہ اس کی بیٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ایس پی نے بھی کئی بار ان کو روکا, منع کیا. نہ باز آنے پہ ظاہر سی بات ایک بندہ اکتا چکتا ہے. اور جس دن اس نے بائی پھیڑ جو اس کی زمینیں ہیں, کیونکہ 2 سال پہلے فرت بادشاہ ریٹائرڈ ہوئے تھے اور زمینوں کا کام وہاں پہ بائی پھیڑ پتوں کی میں کرتے تھے. اور جس دن یہ جانے لگے اس وقت بھی شوٹر باہر گلی کے کارنر پہ آپ دیکھا ہوگا کہ وہ ریکی کر رہا تھا اور اس کو موبائل پہ اس کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھی ہیرا کے ساتھ. تو جیسے اس نے بتایا کہ وہ گھر سے نکل آئے, آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں کس طرح وہ بھاگتا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو مار دیتا ہے اور بڑے آرام سے فرار ہو جاتا ہے. لیکن 24 گھنٹے میں پولیس نے محنت کر کے اور اس جو قاتلوں کو گرفتار کیا. ایس ایس پی سی آئی نے پریس کانفرنس بھی کی. لیکن جو ہم نے آپ کو نئی باتیں بتائیں کہ یہ باپ ہی اگر بیٹی کے گھر اجاڑنے پہ لگ جائے تو میرے خیال سے باپ سے بڑا رشتہ بھی کوئی نہیں ہوتا. باپ کو چاہیے تھا کہ اس کو روکتے, اس کو منع کرتے کہ بیٹی یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہو, یہ غلط ہے, اس سے انسان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی, اس سے بری ہو جاتی ہے, اذیت ملتی ہے, اور جب پکڑے جاتے ہیں اور زیادہ اذیت ملتی ہے. جیسے اب ان کو مل رہی ہے رشتہ داروں بہن بھائیوں میں, اب یہ معاملہ بلکہ پوری دنیا میں اب سوشل میڈیا پہ بھی چلا گیا, چینلوں پہ بھی چلا گیا. لیکن میرا یہاں پہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لالچ بری بلا ہے, آپ لالچ نہ کریں, آپ ہمیشہ حقائق کی بات کریں, آپ ہمیشہ میرٹ کی بات کریں. آپ کسی کو مار کے آپ سمجھیں کہ میں اچھا ہو جاؤں گا, میں اچھی زندگی بسر کروں گا, خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ آپ اس سے بدتر زندگی گزاریں گے. لالچ نہیں کرنی. اگر کسی کا کام ہوتا تو کر دیں, کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں, کسی کو مرڈر کرانے کی پلاننگ نہ کریں جس طرح اس لڑکی ہیرا نے کی. لیکن میں آفرین ہے, اس نے کہاں سے پلاننگ لی, ویڈیو دیکھی, کوئی فلم دیکھی, یہ ماسٹر مائنڈ ہے. اور ماسٹر مائنڈ کیسی تھی یہ آپ کے سامنے, جو پوری دنیا میں دیکھ لیا, کس طرح پلاننگ کی, کس طرح اس کو ہائر کیا, کس طرح اس کو موٹر سائیکل دی. یہاں تک کہ اس کا یہ بھی ذہن دیکھیں جو میں آپ کو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, سویٹر ٹروزر دیا تاکہ وہ لڑکا موٹا لگے کیونکہ وہ دبلا پتلا تھا, کہ پولیس کو پتہ نہ چلے, دھوکے میں رکھا. لیکن پولیس تو پھر پولیس ہے, قانون تو پھر قانون ہے. پولیس نے پھر جو محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے, اب غلطی مان بھی رہی ہیں. لیکن اب پچھتاوے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں چگی کھیت. اپنے میزبان مرزا رمضان بیگ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.